विशेष सूचना এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভাবে কাল্পনিক কৌଣସି জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় ও সংস্কৃতি পরম্পরাକୁ ଅଟହାସ୍ୟ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାନେ ଭିକ ଦିଅ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଏଇ ଘରଟା କଣ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଓ ଗମା ଖରା ଦିନେ ଗୋଟେ ଭିକ ଦିଅ ଏ ମା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା କହିଛି କଣ ଦିଅ ଖଣ୍ଡେ କଣ ମୋ ଚାଲି ଯାଉଛି ବେଳ ନାହିଁ କାଳ ନାହିଁ କିଏ ଗୋଟେ କଣ କରୁଥିବ ରିଲ୍ସ କରୁଥିବ କିଏ କଣ ଭିଡିଓ କରୁଥିବ ବେଳ ନାହିଁ କଣ ନାହିଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ହଁ ଭାଉଜ ଏମିତି ଲାଗୁଛ ମୋ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଦବ ଏମିତି ଲାଗୁଛ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଦେଇକି ଫେରା ଦବ ନା କଣ ମାଡ ଗୀତ ଗାଉଛି ଇଏ କରୁଛ ତମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହଉଛ ଗାଇଲେ ଗୀତ ଗାଇଲା ମୁଁ ରିଲ୍ସ हमारा कल्चर ने बजला देखा अलगारे दिली पापुली रे तो ना छुटलो भिकारी टंकाटे मुने भी तुम टंकाटे रख मु पैसा दउची 50 टंका लेकिन तुम चॉकलेट खाइ दो न कर 100 टंका नहीं की जीबे चलो एक काम कर मेरी बिटे की कोई दल्लू माटी के मोबाइल पे के स्कैन करिया और तब नंबर दियो मोर तो पैसा फोन पे करियो आ 100 टंका मोबाइल धरि निकलना कुकुर बेकर मोबाइल अब एटा स्कैन कर दे मा आ ठंडा टिके दलनी आ मनटा टिके दुख होई गला आ देखो हे गलो ओ काली का होला आउजे ना आ तो कहू बड़ भाई मु भाई अरे की चके एका खाता होई ना अरे एके चाहू ना अरे काहे मत एता मुह मुडुच काहे एता मुह मुडुच जमा मुह मुडानी अरे रागी चकी कथा कहू ना मोरे के चाहू ना टटो हाउ मा आसु